Biz istəyirik ki, uşaqlar xəstələndikdə həkimə gedə bilsinlər. Nadia Samora بنت سيجمونا. Želim biti zaštićen od svih vrsta zlostavljanja. أريد أحس بالأمان وما أريد الأشرار يدخلون بلدي بأسلحتهم. أريد العودة إلى فلسطين إلى بيتي. أريد أن أجعل الطائرة الورقية تطير في بلادي بحرية. আমিও স্কুলে যেতে চাই। আমি কোনো বিপজ্জনক কাজ করতে চাই না। واجد جثة مية اليوم تليومتر. এর অন্যতম কারণ হচ্ছে দারিদ্রতা। আর্থিক অনটনের কারণে অনেক শিশুরাই অকালে ঝরে পড়ছে শিক্ষা থেকে। أريد أن آكل الطعام الذي أحبه حتى أشبع.